जगन्नाथ सांग मैंने ओडिशा पुलिस जिला कनेस्टेबल कौन अपडेट आउ आपण क्वेश्चन थिला ना बर्तमान फ्रेश अपडेट आपण मानकर आसी सारी बहुत किसी डिस्कसन करिया वीडियो माध्यम माने शॉर्ट रे सब किसी डिस्कसन करिया निहाती भाबरे वीडियो संपूर्ण देखंतु टोटल डिटेल्स पाई परिबे ओके जो माने चैनल फर्स्ट टाइम पे आछंती चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु जहा द्वारा कि आपण मानकर जहाँ भी लेटेस्ट अपडेट आसे सर्वप्रथम आपण माने चैनल माध्यम रे पाई परिबे ओके वीडियो संपूर्ण देखंतु वीडियो को गोटे लाइक करंतु आ जो माने आपण मानकर सांग माने अछंती आस्पिरेंट अछंती ओडिशा पुलिस तांको पाखु भिडियोटी निहाती भाव शेयर कर रखंतु चलंतु डेरी न करी आमे डिटेल्स आलोचना करिया कोन फ्रेश अपडेट रहिछि दुई दुईटा अपडेट आपण मानकु ए वीडियो माध्यम मु प्रोवाइड करबी ता पूर्व गोटे छोट इन्फॉर्मेशन कहि रखुछि देखंतु जो माने ओएसएफ हो सिविल कनेस्टेबल पई प्रिपरेशन करूछंती तो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करंतु जॉइन हेकरी तो बहुत हेल्पफुल रहबो देखंतु आपनको प्रैक्टिस ही दरकार जेहेतु समस्त सिलेबस अनुसार पाठ पढुछंती किंतु प्रैक्टिस करिया निहात दरकार जोटा आपण मानकर एग्जाम टाइप रो ओके वर्तमान आपण मानकर 30 टी मॉक टेस्ट सरीची प्रैक्टिस करंतु जोटा कि पूर्व मेथड अनुसार आपण मानकर पूर्व जो टाइप रो रहउतला क्वेश्चन से अनुसार 30 टी कंप्लीट हे सेटा प्रैक्टिस करंतु वर्तमान आपण मानकर नुवा जो आसुची को टाइप रो आसीबो आसला पर आपण मानकर आ बाकी 20 टी आपण मानको प्रोवाइड बैक टू बैक करा जिवो जोटा कि बहुत हेल्पफुल रहबो आपण मानको एग्जाम रे सफलता पाइबा पई ओके तो आउ ता सहित इंपोर्टेंट नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड होची बहुत हेल्पफुल रहबो जो माने इंटरेस्टेड अछंती ए नंबर रे व्हाट्सएप रे मेसेज करी जॉइन पारि मात्र 98 रोज प्राइस ओके तो चलंतु जीबा डिटेल्स ऊपर को तो आपण माने जानथिबे ओडिशा पुलिस रो नुवा वेबसाइट रहउतला जोटा कि odishapolice.gov.in सेटा चेंज करके आपण मानकर पुलिस odisha.gov.in करा जायतिला जो थरे कि सेटा वर्तमान नुवा अपडेट आपण मानकर आसुची जोटा कि कौन अपडेट रोचे ना आपण मानकर देखंतु फास्ट तो ए रिक्रुटमेंट ऊपर आसुची देखंतु एटा एडवर्टाइजमेंट आपण मानकर नुआ जोटा कि अपडेट करा जायछि केबे ना आज 19 जनवरी रे आपण मानकर सब किछि अपडेट करा जायछि ओके एटा फास्ट क्रिएट करा जायतिला केबे ना आपण मानकर सेप्टेम्बर मास रे करा जायतिला जोटा कि आपण माने एठी देखुथिबे ओके तो वर्तमान एटा कार्यकारी हवा पई जाउची बहुत शीघ्र सब किछि एथरे आपण माने एथरे पाइबे से जो पुराना वेबसाइट आपण मानकर क्लोज हवा पई जाउची सब किछि ओडिशा पुलिस रिक्रुटमेंट पई चेंज हवा पई जाउची ओके वर्तमान देखो सेटा क्लिक कला पर ये सब जो पूर्वर जहाँ भी अपडेट रही अपन मानकर एसआई रो जो अपन मानकर जहाँ भी जो एग्जाम ऊपर जहाँ प्रेस मीट रोची जहाँ भी रोची अपन मानकर सब किछि यादरे अपडेट करा जायछि ता सहित अपन मानकर पीएमटी रो भी अपन मानकर अपडेट करा जायछि छाड़ंतु एटा केवल मु अपन मानक हिंट दे देली अपन मानकर ए वेबसाइट रे अपन माने रिक्रुटमेंट देखिया पई पाइबे वर्तमान अपन मानकर एग्जाम कंडक्ट करैबो के ना ओ यू ट्रिपल एससी जोटा कि ओडिशा यूनिफॉर्म सर्विस स्टाफ सिलेक्शन कमिशनर ओके जिबा सेटा को ऊपर को हमें देखिबा कोन रहिछि तो देखंतु एटा रहला ओडिशा गैजेट रो आपण मानकर जोटा कि रहिछि आपण मानकर ओ यू ट्रिपल एससी रो जो गैजेट आपण मानकर देखिया पई पाइबे एटा एटा रे टोटल मेंशन करा जायछि देखंतु शॉर्ट टाइटल ऑफ कमेंट जोटा कि आपण मानकर ओडिशा यूनिफॉर्म सर्विस स्टाफ सिलेक्शन कमिशनर रूल 2025 रो ओके तो एथरे टोटल मेंशन करा जायछि आपण मानकर कोन कोन करिवो कोन नाही ए पीडीएफ टी आपण मानक टेलीग्राम रे मु प्रोवाइड कर दोछि आपण माने निजे ही पढि परिबे बहुत किछि मेंशन करा जायछि हमको इंपोर्टेंट देखिबार अछि रिक्रुटमेंट केबे आसीबो तो देखंतु या थरे पूरा क्लियर मेंशन अछि जोटा कि ई जो कमिशनटा आपण मानकर ऑलरेडी हे सारछि जहार कि हेडक्वार्टर कोठी अछि आपण मानक भुवनेश्वर रे रहछि ओके तो देखंतु यार जो मेंबर रहिले चेयरमैन रहिले आकु के अपॉइंटमेंट करिवे ना हमर गवर्नमेंट जे कि राज्यपाल हमर सॉरी हमर गवर्नमेंट साकु नियुक्ति करिवे जोटा कि चेयरमैन आ मेंबर को हमर गवर्नमेंट आपण मानकर ताकू नियुक्ति करेबे वर्तमान आपण माने एटा तयारी हे साछि ओयू ट्रिपल एससी यार केवल मेंबर आ चेयरमैन को बाछिबार अछि टाइम अछि जोटा कि बच्चा सरला पर आपण मानकर रिक्रुटमेंट आसीबो जोटा कि बहुत शीघ्र आसीबो एटा देखंतु 5 तारिख रो अपडेट एटा आपण मानकर 5 रु आज 19 14 दिन हेलानी या भीतर बहुत किछि भी माने सिलेक्शन हे सारी थिबो ओके तो सेति पई आपण माने व्यस्त होंतुनी खूब शीघ्र आसीबो ता देरे यादरे मेंशन अछि किछि भी चेंज होना आपण माने यादरे मेंशन अछि पूरा क्लियर मेंशन अछि पूर्व वैकेंसी अनुसार जहाँ भी थिला सेही अनुसार सब किछि जो यूनिफॉर्म सर्विस रे आपण मानकर से अनुसार ही रहइबो माने जो कहथले फिजिकल चेंज होबो कि या अनुसार कि आगो फिजिकल अब रिटन होबो सेमति किछि होबोनी जहाँ पूर्व होतला सेमति होबो रिजर्वेशन ऊपर तो एथरे मेंशन अछि जेमति हमर
एससी ଯେମିତା एसटी ସେମିତା ଯେମିତା ହୋମଗାର୍ଡ଼ ମାନଙ୍କର 10%। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ସରକାରଙ୍କର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ସେ ରିଜର୍ଭେସନଟାକୁ ସେମାନେ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଓକେ, କେତେ ପୋଷ୍ଟ କେଉଁ ରିଜର୍ଭେସନରେ। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ରହୁଛି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଦେଇଛି ପେପରରେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ ଯେବେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ କଥା ହେଇକିରି ଯେବେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ଓକେ, ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ସେ ସେମ୍ ରହିବ, ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ କିଛି ସେମ୍ ରହିବ, ଖାଲି ଦୁଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁଟା ନା ଏଜ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା 3 ବର୍ଷ ଦେବ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫର୍ମ ଆବେଦନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ କରିବେ। ଏତିକି ରହିଲା ଅପଡ଼େଟ୍, ଆଉ ନହେଲେ ବାକି ସବୁ ସେମ୍ ରହିଛି। ତ ଏଠୁ ଆପଣମାନେ ସିଓର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ OU ଟ୍ରିପଲ୍ ଏସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ OPS SP ଆଗୁଆ କରୁଥିଲା ସିଏ ଆଉ କରିବ ହିଁ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ନୂଆ ୟୁନିଫର୍ମ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର OU ଟ୍ରିପଲ୍ ଏସ୍କୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ଯାହାର କି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ନା ଯେଉଁ ସିଭିଲ୍ କନେଷ୍ଟବଳ OISF, ଯେହେତୁ ଇଏ ସବୁ ପୁରୁଣା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେଉଁ ମାନେ ଆସିକିରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ଉପରେ ହନ୍ତାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନି। ଯେହେତୁ ଦୁଇଟାକୁ OISF ହେଉ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ଆଉ ସିଭିଲ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ଯେଉଁଟାକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନେଷ୍ଟବଳ କହୁଛି, ତ ଦୁଇଟାକ କମ୍ବାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାର ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ରେକର୍ଡ଼ ହେବାର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ରେକର୍ଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ସୂତ୍ରରୁ ମିଳୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ବାଇନ୍ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି। ଦେଖାଯାଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୂଆ ବୋର୍ଡ଼ ଆସିକିରି ଯେତେବେଳେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗଠନ ହେଇକି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଅଲଗା ଅଲଗା କରୁଛି କି କମ୍ବାଇନ୍ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କମ୍ବାଇନ୍ ହେବାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର OISF ଆଉ ସିଭିଲ୍ କନେଷ୍ଟବଳ। ଯଦି କମ୍ବାଇନ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖାପାଖି 8,000 ପାଖାପାଖି ପଦବୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ, 7ରୁ 8,000, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ରହିବ। ଯେହେତୁ 7 ଟାଇମ୍ ପିଲା ଫିଜିକାଲକୁ ନେବ, ମନେକର 7,000 ବାହାରିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 50,000 ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ ଡାକିବ, ମାନେ ବହୁତ ପିଲା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ସେ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ। ଆଶା କରୁଛି ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇପାରିଥିବେ, କେହି ବି ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆପଣମାନଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ତ ଡେଟ୍ କହିହେବନି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଚାଲିଛି ପ୍ରୋସେସିଂ, ତା'ର କାମ ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ କି ଆମର 25ରେ ଏଜ୍ ସରିଗଲା 26ରେ ପକାଇ ପାରିବୁନି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆପଣମାନଙ୍କର 1 ଜାନୁଆରୀ 25କୁ ଏଜ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେବ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଦେଖିଥିବେ SIର ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ହେଇଥିଲା। ତ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ବି ଏଜ୍ ନେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ତା'ର ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ଟା କାଢ଼ିଥିଲା ଗୋଟେ ରୁଲ୍ଟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ବି ସେମ୍ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। 1 ଜାନୁଆରୀ 2025କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବ। ଓକେ, ତ ଏତିକି ରହିଲା। ସମସ୍ତେ ଯାହାର ବି ବୟସ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପଟେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ OSSର ବହୁତ ସାରା ପଦବୀ ବି ବାହାରିଛି, ତା ପାଇଁ ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟି କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିଥିବେ। ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଜଏନ୍ ହେଇଯାନ୍ତୁ, ଏ PDF ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଓକେ।